learning untuk mengimbangi perkembangan teknologi era sekarang ini. Kemudian metode penelitian saya yaitu berbasis library research yang membahas tentang blended learning menjadi inovasi pembelajaran di era industri 4.0 di perguruan tinggi. Teknik yang digunakan untuk penelitian ini dalam mengumpulkan data yaitu menggunakan teknik dokumentasi yang diperoleh melalui buku-buku dan jurnal yang relevan dengan materi yang dibahas pada tulisan ini. Kemudian teknik analisis data yaitu analisis konten. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Jadi pada peran perguruan tinggi itu menjadi sangat penting, terutama dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tuntutan terhadap proses pembelajaran yang berkualitas semakin tinggi seiring dengan perkembangan dan perubahan zaman. Proses pembelajaran lebih bersifat kontekstual dan saintifik sehingga membentuk karakter mahasiswa yang berjiwa saintis, serta tuntutan untuk menghasilkan lulusan yang bermutu. Oleh karena itu, diperlukan berbagai sumber belajar. Kemudian, solusi yang diberikan yaitu dengan penerapan ICT, yaitu berbasis blended learning. Karena di era revolusi industri 4.0 ini, paradigma yang digunakan jauh berbeda dengan pada abad sebelumnya, yaitu pada abad industri. Pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah pendekatan campuran, yaitu berperpaduan antara pendekatan dosen dengan mahasiswa dengan mahasiswa lain, dan kemudian untuk mengoptimalkan pendidikan di era revolusi industri 4.0 ini, salah satunya adalah pembelajaran berbasis blended learning. Kombinasi blended learning ini adalah kombinasi dua unsur utama, yaitu pembelajaran di kelas secara tatap muka dengan pembelajaran online. Nah, disebut dengan pembelajaran blended learning, salah satu dari tipe yang digunakan yaitu adalah tipe tatap muka, kemudian dicampur dengan pembelajaran online. Nah, metode ini diharapkan mendorong semakin terbukanya pengetahuan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif, serta mampu menjawab tantangan perubahan dan perkembangan zaman. Nah, basic konsep blended learning. Jadi, blended learning ini secara sederhana dapat dikatakan bahwa pembelajaran yang mengkombinasikan antara face-to-face learning dengan online learning. Jadi pembelajaran secara konvensional di mana antara peserta didik dan pendidik itu saling berinteraksi secara langsung, masing-masing dapat bertukar informasi mengenai bahan-bahan pembelajaran. Kemudian belajar mandiri atau belajar online yang bisa dilakukan secara mandiri maupun dengan pendidik, dengan pengajar, itu dengan berbasis internet. Nah, untuk mengimplementasikan blended learning, blended learning is terdapat sebuah aplikasi, yaitu LMS, yaitu Learning Management System. Jadi Learning Management System is the application or software used to manage online learning, includes several aspects, namely material placement, management, and assessment. Nah, salah satu syarat untuk penggunaannya adalah dalam proses pembelajaran, yaitu pendidik dan peserta didik harus terkoneksi dengan jaringan internet yang memadai.
berbagai fitur yang dimiliki LMS ini dapat mendukung proses pembelajaran online, yaitu form diskusi, kurikulum sumber belajar, kuis, tugas, jenis informasi akademik, dan pengelolaan data mahasiswa. Nah, beberapa jenis LMS yang biasa dimanfaatkan dalam proses pembelajaran yaitu ada jenis Sociology, LearnBoost, Edmodo, Moodle, Blackboard, WebCity, dan sebagainya. Kemudian, jadi yang ingin dibahas dalam penelitian ini, dalam tulisan ini, yaitu dikhususkan pada aplikasi Sociology. Aplikasi ini menjadi salah satu platform e-learning yang menarik dan menyenangkan dalam pembelajaran. Kelebihannya dibandingkan dengan LMS lainnya, yaitu dapat menggunakan istilah-istilah yang biasa kita gunakan dalam jejaring sosial Facebook, Moodle, dan Edmodo, misalnya seperti recent activity, message, course, research, groups, segment, dan attendance. Jadi Sociology ini memiliki fasilitas-fasilitas yang tidak dimiliki oleh Edmodo dan Moodle. Nah, keunggulan lainnya tersedia figur attendance atau absensi. Setiap aktivitas mahasiswa juga akan terpantau melalui fasilitas analitik pada setiap course assessment, diskusi, dan aktivitas lainnya. Nah, selanjutnya, desain blended learning. Kegiatan dalam blended learning itu dalam perancangan pembelajaran di universitas yang saya ajukan ini adalah online, face-to-face, dan online. Jadi ada 5 stage yang saya tawarkan, yaitu yang difokuskan kepada model pembelajaran berbasis masalah. Jadi yang stage ini, desain ini dikhususkan untuk problem based learning yang berbasis blended learning. Jadi pada tahap kegiatan online itu online pratatap muka berisi kegiatan orientasi masalah. Jadi orientasi masalah itu yaitu menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang dibutuhkan, mengajukan fenomena, demonstrasi atau cerita untuk memunculkan masalah. Kemudian memotivasi mahasiswa untuk terlibat dalam pemecahan masalah yang dipilih. Kemudian pada tahap tatap muka terdapat kegiatan mengorganisasi mahasiswa dan membimbing penyelidikan kelompok dan individu. Selanjutnya, pada tahap online pasca tatap muka itu mengembangkan dan menyajikan hasil karya dan menganalisis serta mengevaluasi proses pemecahan masalah. Selanjutnya, kerangka kerja blended learning. Setting belajar dalam model desain blended learning ini mengambil intisari e-learning. Jadi pada umumnya pembelajaran e-learning atau online ini adalah asinkronus, di mana pengajar atau dosen dan mahasiswa sebagai pelajar tidak bertemu di saat yang sama. Namun ada 4 klasifikasi e-learning, yaitu yang pertama, e-learning without presence and without communication. Jadi tanpa kehadiran dan tanpa komunikasi. Kemudian yang kedua, e-learning without presence but with communication. E-learning tanpa kehadiran tetapi dengan komunikasi. Kemudian yang ketiga, e-learning combined with occasional attendance. E-learning dikombinasikan dengan kehadiran sesekali. Yang keempat, e-learning is used as a teaching tool in the classroom. E-learning digunakan sebagai alat mengajar di kelas. Nah, klasifikasi ini dikembangkan menjadi 6 konsep blended learning.
yaitu ada 6 tipe. Tipe pertama yaitu face-to-face learning. Jadi pembelajaran tatap muka yang dilakukan dengan adanya kehadiran fisik pengajar melalui presentasi secara fisik, tetapi tanpa melakukan komunikasi elektronik. Kemudian tipe kedua yaitu independent learning. Pembelajaran yang dilakukan tanpa presentasi dan kehadiran secara fisik pengajar, tetapi tanpa komunikasi elektronik. Kemudian asynchronous learning. Pembelajaran dilakukan tanpa presentasi dan kehadiran secara fisik pengajar, tetapi pembelajaran dilakukan tanpa kehadiran fisik pengajar, namun melakukan komunikasi elektronik yang tidak sinkron. Kemudian sinkronus. Miss Nurkadriani, you have 3 minutes left. Oh iya. Jadi synchronous blended learning yaitu pembelajaran blended learning yang sinkron. Pembelajaran dilakukan secara maya dan komunikasi elektronik dengan sinkron. Kemudian blended learning tidak sinkron, tipe kelima, pembelajaran dilakukan dengan kehadiran pengajar sesekali dan komunikasi elektronik yang dikombinasikan dengan campuran. Kemudian yang keenam yaitu pembelajaran blended learning sinkron dilakukan dengan kehadiran pengajar dengan komunikasi elektronik. Nah, selanjutnya ini kuadran setting study blended learning. Jadi ini mungkin bisa dilihat konteks setting and learning. Jadi ada pembelajaran learning sinkronus itu face to face dengan sinkronus maya, kemudian asinkronus learning, kolaboratif, sinkronus dan asinkronus stand alone. Jadi mungkin cukup sekian Bu penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Ms. Nurkadriani, for the insightful presentation about blended learning. Next, we go on to the next presenter available. I see the name of Hardianti. Hardianti, our next presenter on the title An Analysis of Student Learning Difficulty During Online Learning. Hardianti. Miss Hardianti. Okay, time is yours, Miss Hardianti. I think she just left the room. So probably we go on to another presenter available. Miss Sari Astuti. Miss Sari Astuti. Miss Sari Astuti, please respond if you are ready for presenting your paper. Miss Sari Astuti with the title, The Principles, Leadership, Behavior in Motivating Teachers, Case Study of SMP PGRI Sungguh Minasa. Miss Sari Astuti also left the room. So I think I probably will check for another presenter. Hardianti, Miss Hardianti, are you ready for presenting?
Miss Hardianti. Okay. Miss Hardianti, are you ready for presenting? Okay, if you are ready, please turn on your microphone and the time is yours. Sepertinya some presenters are not coming today, and maybe some presenters have bad connections because when they are in and then also suddenly left the room. How about Miss Sari Astuti? Miss Sari Astuti? Miss Sari Astuti, are you ready for presenting? Okay, please turn on your microphone and the time is yours, Miss Sari Astuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja. Adapun judul saya itu perilaku kepemimpinan kepala sekolah dalam memotivasi guru, memotivasi kerja guru, studi kasus di SMP PGRI Sungguh Minasa. Next. Adapun abstraknya yaitu, adapun latar belakang. Adapun latar belakang yaitu kepemimpinan kepala sekolah pada suatu pendidikan memiliki fungsi yang strategis untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan program yang telah ditetapkan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Farida dan Mujianto. Sebenarnya yang menjelaskan bahwa kepala sekolah memiliki kewenangan untuk membuat dan menentukan kebijakan dalam instansinya guna mencapai tujuan. Dengan demikian, seorang kepala sekolah harus mampu merangkul, mengayomi, dan mempersatukan semua unsur yang ada dalam lembaga pendidikan yang dipimpinnya, menggerakkan ke arah pencapaian tujuan yang diharapkan. Dalam motivasi terhadap suatu kekuatan potensi yang ada pada diri seseorang yang dapat dikembangkan sendiri atau dikembangkan oleh sejumlah kekuatan luar yang dapat mempengaruhi kinerja secara positif atau negatif. Motivasi dapat diartikan sebagai keadaan kejiwaan dan sikap mental manusia yang memberikan energi kepuasan, energi mendorong kegiatan dan mengarah atau menyalurkan perilaku ke arah mencapai kebutuhan yang memberi kepuasan atau mengurangi ketidakseimbangan. Berdasarkan uraian tersebut, dalam artikel ini diuraikan hasil penelitian tentang upaya kepala sekolah SMP PGRI Sungguh Minasa dalam memotivasi guru agar kinerja guru dapat meningkatkan faktor pendukung dan penghambat kepala sekolah dalam memotivasi guru untuk bekerja di SMP PGRI Sungguh Minasa. Next, Bu. Adapun tujuannya yaitu 1. Mengetahui bagaimana perilaku kepemimpinan kepala sekolah di SMP PGRI Sungguh Minasa. Yang kedua, mengetahui bagaimana motivasi guru dalam mengajar di SMP PGRI Sungguh Minasa. Yang ketiga, mengetahui bagaimana kepala sekolah memotivasi guru mengajar di SMP PGRI Sungguh Minasa. Adapun definisi operasional variabel yaitu 1. Kepemimpinan kepala sekolah. Kepemimpinan sekolah
pada satuan pendidikan memiliki fungsi yang strategis untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan program yang telah ditetapkan. Yang kedua, motivasi guru untuk bekerja. Motivasi terdapat suatu kekuatan potensial yang ada pada diri seseorang yang dapat dikembangkan sendiri atau dikembangkan oleh sejumlah kekuatan luar yang dapat mempengaruhi kinerja secara positif ataupun negatif. Guru think there is a bad connection in Miss Sari Astuti's place. So let's wait for a moment. Bisa saya yang melanjutkan, Bu Mutia? Oh yes, Kak, silahkan Kak. Ya, terima kasih banyak. Ini tadi memang, oh ya sudah muncul. Dilanjutkan lagi Sari Astuti. mohon maaf Bu. Okay, please go on. Maaf. Maaf Bu. Ya, Adapun langsung saja tujuan penelitian yaitu mengetahui bagaimana perilaku pimpinan kepala sekolah di SMP PGRI Sungguh Minasa. Yang kedua, mengetahui bagaimana motivasi guru dalam mengajar di SMP PGRI Sungguh Minasa. Yang ketiga, mengetahui bagaimana kepala sekolah memotivasi guru mengajar di SMP PGRI Sungguh Minasa. Adapun definisi kepala sekolah yaitu kepemimpinan kepala sekolah pada satuan pendidikan memiliki fungsi yang strategis untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan program yang telah ditetapkan. Yang kedua, motivasi guru untuk mengajar, motivasi terhadap suatu kekuatan potensial yang ada pada diri seseorang yang dapat dikembangkan sendiri atau dikembangkan oleh sejumlah kekuatan luar yang dapat mempengaruhi kinerja secara positif atau negatif. Guru membutuhkan motivasi supaya dapat menggerakkan atau memacu
dirinya dalam mengajar sehingga tujuan pendidikan tercapai secara sesuai dengan apa yang diharapkan dan ditetapkan sekolah. Next. Adapun metode penelitian yang kami gunakan yaitu metode kualitatif. Kualitatif yaitu pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi. Adapun hasil penelitian yaitu perilaku kepemimpinan kepala sekolah dalam menunjukkan sikap dan perilaku teladan kepala sekolah telah menunjukkan kepribadian yang patut diteladani oleh tenaga pengajar atau guru dengan sikap seperti datang tepat waktu, mengawasi proses pembelajaran, bersikap amanah sebagai pemimpin. Hal tersebut bersesuaian dengan hasil wawancara terhadap guru bahasa Indonesia di SMP PGRI Sungguh Minasa yang menerangkan bahwa sikap yang menjadi contoh atau panutan kepala sekolah terhadap guru-guru adalah sikap yang disiplin, teguh, dan bertanggung jawab atas mempermudah serta membantu segala hal yang diperlukan terhadapnya. Cekatan pokoknya mencerminkan seseorang pemimpin yang sesungguhnya. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa sikap kepala sekolah di SMP PGRI Sungguh Minasa sangat mencerminkan jiwa seorang pemimpin yang mampu menjalankan tanggung jawab dengan baik dan menjadi panutan dalam memajukan dunia pendidikan terutama di sekolah tersebut. Di samping itu, beliau juga mengajak untuk membuat perubahan perilaku kepemimpinan Adapun kesimpulan yaitu berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa perilaku kepemimpinan kepala sekolah dalam motivasi kerja guru di SMP PGRI Sungguh Minasa dapat dikatakan baik. Hal tersebut ditunjukkan berdasarkan sikap kepemimpinan kepala sekolah yang baik dan sistem kepemimpinan kepala sekolah yang berlaku di SMP PGRI Sungguh Minasa. Sudah maksimal karena melakukan pengawasan secara langsung, namun masih perlu Prefer lagi Bu Mutia, saya ambil tadi. Jadi silakan Ibu. Penelitian Syariah Studi ini bahwa perilaku kepala sekolah itu sangat menentukan motivasi guru dalam mengajar. Jadi jika perilakunya itu adalah perilaku yang mendorong ke arah yang positif, maka motivasi yang dihasilkan dari guru itu juga positif. Dan itu tentu sangat berpengaruh sekali terhadap kinerja guru dalam mengajar dan kinerja guru dalam melakukan tugasnya sehari-hari di sekolah. Jadi demikian presentasi yang disampaikan di perilaku kepemimpinan sekolah ini dalam memotivasi guru dalam mengajar. Ya, terima kasih banyak Bu Mutia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you Bu Eka and Sari Astuti. Thank you. It was an interesting paper actually about leadership, about how leadership behavior can be used to motivate teachers in doing their job. So I encourage the participants in this room to write down your questions first, and then later you will give time. You will be given time to ask questions to the presenters that have already presented their paper. Okay, we move on to the next presenter. Hardianti is here in this room.
So Hardianti, are you ready to present your paper? Okay, time is yours, Hardianti. Hardianti, silakan Hardianti. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan judul jurnal hasil skripsi saya yang berjudul Analysis of Student Learning di Fakulti Daring Online Learning. Penulis yang pertama itu Hardianti, Muhammad Yahdi, Eka Damayanti, Umar Sulaiman, dan Muhammad Yusuf Teh. Hilang kayaknya ini Bu Eka. Di kampung Ibu, di kampung nih. Jadi saya lagi yang melanjutkan Bu Mutia. Kita Bu, silakan Bu. Kalau masuk lagi siapa Hardianti bisa Hardianti lagi. Terserah kita Bu karena memang kita salah satu penulis di sini. Ya. Jadi ini merupakan salah satu mahasiswa kami di Fakultas Tarbiyah. Dengan semangatnya presentasi ini diberikan kebebasan meskipun itu dengan presentasi bahasa Indonesia. Jadi anak ini meneliti tentang analisis kesulitan belajar selama pembelajaran online di Fakultas Tarbiyah. Jadi ini sebenarnya didasari bahwa dulu ketika pembelajaran online itu terlalu banyak masalah yang muncul, seperti masalah menyesuaikan antara pembelajaran yang awalnya kita tatap muka secara langsung di kelas, lalu akhirnya tiba-tiba ada pandemi dan akhirnya mengalami gejolak yang sangat luar biasa. Jadi kalau dalam teori psikologi, ketika seseorang dihadapkan dengan situasi yang benar-benar berubah, maka pasti dia akan mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri. Nah, inilah yang menjadi latar belakang dari penelitian yang dilakukan oleh Hardianti. Jadi settingnya ini adalah pembelajaran online. Nah, yang menjadi fokus penelitiannya itu adalah kesulitan yang dialami selama pembelajaran daring oleh mahasiswa PGMI angkatan 2021. Jadi ini ceritanya mahasiswa maba yang langsung menjalani pembelajaran online. Nah, jadi bentuk-bentuk kesulitan belajar yang dianalisis oleh Hardianti itu ada dua di sini, ada kesulitan dalam memahami dan menguasai materi. Selanjutnya yang kedua kesulitan dalam menjawab soal. Selanjutnya batasan untuk faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar, ada faktor internal dan ada faktor eksternal.
Hardianti sudah siap melanjutkan lagi? Hardianti? Sepertinya audionya ini bermasalah, Bu. Tidak ada ikon audionya di sini. Hardianti? Ya. Jadi tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh Hardianti untuk mengetahui bentuk-bentuk kesulitan belajar yang dialami oleh mahasiswa selama pembelajaran daring, dan yang kedua untuk mengetahui penyebab kenapa bisa mereka mengalami kesulitan belajar. Nah, selanjutnya kita lanjut ke jadi penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang lokasi penelitiannya itu di Fakultas Tarbiyah, khususnya Prodi PGMI. Sumber datanya menggunakan yang diwawancarai itu adalah mahasiswa di Fakultas Tarbiyah Prodi PGMI dan menggunakan angket. Instrumennya menggunakan angket, analisis datanya menggunakan kualitatif deskriptif. Jadi hasil penelitiannya, Hardianti bisa memaparkan hasil penelitiannya, Hardianti? Iya, Bu. Oke, silakan. Adapun hasil penelitian dan pembahasan yang pertama yaitu bentuk kesulitan belajar mahasiswa selama pembelajaran daring pada mata kuliah PPKN Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Hasil penelitian yang saya dapatkan di lapangan yang pertama yaitu mahasiswa kesulitan dalam memahami materi dan menguasai materi yang saya golongkan ke dalam level of mastery. Yang kedua yaitu mahasiswa kesulitan dalam hal menjawab soal di aplikasi Lentera yang saya golongkan ke dalam solo learning. Adapun yang menjadi faktor penyebab kesulitan belajar mahasiswa selama pembelajaran daring, yang pertama yaitu faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam diri mahasiswa, yaitu motivasi belajar yang kurang, sedangkan faktor eksternalnya yaitu faktor yang berasal dari luar diri mahasiswa. Yang pertama yaitu kondisi lingkungan, jaringan, dan media pembelajaran. Nah, adapun kesimpulan dari hasil penelitian saya yang pertama yaitu kesulitan belajar mahasiswa selama pembelajaran daring pendidikan guru madrasah ibtidaiyah pada mata kuliah PPKN Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar, yang yaitu mahasiswa kesulitan dalam hal memahami dan menguasai materi sehingga tergolong ke dalam lower group karena mahasiswa belum mencapai tingkat penguasaan atau level of mastery. Selanjutnya, kesulitan yang dialami mahasiswa yaitu kesulitan dalam menjawab soal di aplikasi Lentera sehingga tergolong ke dalam lower group karena waktu yang diberikan untuk menjawab soal terbatas sehingga lambat dalam mengumpulkan tugas pada saat perkuliahan. Nah, faktor penyebab kesulitan belajar mahasiswa pendidikan guru madrasah ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar ada dua, yaitu faktor internal yang berasal dari dalam diri yaitu motivasi belajar yang rendah, dan faktor yang berasal dari luar diri mahasiswa yaitu kondisi lingkungan, jaringan, dan media alat yang menjadi faktor penyebab kesulitan belajar dalam mata kuliah PPKN. Adapun implikasi penelitian dari hasil penelitian saya yang pertama yaitu bagi mahasiswa seharusnya lebih giat dalam meningkatkan motivasi belajar mengulang materi PPKN di luar jam pelajaran. Selain itu, harusnya mahasiswa rajin dalam mencari referensi penunjang seperti buku-buku yang terkait dengan mata kuliah PPKN untuk mengatasi kesulitan belajar
pada mata kuliah PPKN. Nah, yang kedua itu bagi jurusan atau dosen, laporan hasil penelitian ini dapat dijadikan untuk mengambil kebijakan dalam mengatasi kesulitan belajar yang dialami oleh mahasiswa. Nah, adapun yang ketiga itu bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan bahan perbandingan untuk dikaji lebih mendalam terhadap bentuk kesulitan belajar dan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar pada mata kuliah PPKN. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Hardianti and Bu Eka, for presenting the paper about an analysis of students' learning difficulty during online learning. Okay, after checking the names of the other presenters, I don't see the presenters are already here. So I think, can anyone please let me know if you are going to present or a substitute for the presenters here? Apakah ada di sini yang presenter tetapi sebagai pengganti begitu? Karena saya tidak melihat nama lain yang ada di list presenter ini. Okay, if we don't have any presenters, then I guess it's time to open the question and answer sessions. So I invite everyone here, the audience, to ask questions to the presenters who have already presented their papers. Please raise hand if you have any questions to the presenters. Okay. Okay, the audience, do you have any questions? Oke. Gimana, Dek Satriani ini? Ya, Miss. Tidak ada nih, saya lihat ini presenter yang lain hadir. So, oh iya Ibu. Bu Eka, nama Bu Eka? So, gimana nih Bu Eka? Kita menunggu lagi atau gimana nih? Saya sementara hubungi Pak Rusmin, Bu. Oh iya. The audience, you can anytime raise your hand if you have question for the presenters. While we are waiting for another presenter. Silakan audiens jika ada yang ingin bertanya kepada presenter yang tadi sudah presentasi. Silakan raise hand or turn on your microphone.
Okay, I think we have another presenter, Ahmad Ali and Wiwin Pramita, but the presenter only gave video to play here. Okay, okay, Satriani, you can play the video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I would like to say thank you very much for coming to my presentation. It's great to see you all. Okay, our research, the title is Development of Assessment Practicum of Plant Anatomy and Physiology. Our team, there is Ahmad Ali and me, Wiwin Pramita Arif from UIN Alauddin Makassar. Background of our research is there are many points. Practicum activities is very effective in training all the minds of knowledge simultaneously. And then the practicum experience allows students to integrate the knowledge gained from book and with real experience through the practicum. The achievement of practicum goals must, of course, be supported by good and quality test device. The phase is question of practicum guide and practicum assessment. And then based on the result of the evaluation of the implementation of the anatomy and physiology, practicum and even semester of the 2016-2017 academic year, several things we obtained the needed improvement, including the available guides are still combined two courses, namely plant anatomy and plant physiology, without the content of Islamic scientific integration. And the second, the number of research procedure, the guide that must be carried out in each topic cause the practicum to not be complete on time. The third, the implementation of the practicum is sometimes not in accordance with the procedure. Fourth, students still have difficulty finding practical materials, and then the completion, the practicum report is not timely, and the availability of practicum tools is of limited. And last, there is no standard and valid practicum assessment, so that practicum assessment does not become objective and measurable. Problem formulation: how to develop a valid, practical, and effective practicum assessment in the anatomy practicum of plant physiology. And then our purpose, this research based on the formulation of the problem above. The purpose of this study is to develop a valid and practical practicum assessment in plant physiology and anatomy. Okay, theoretical studies, understanding to and role of practicum, objectives and forms of practicum, practicum assessment, and the last, integration of Islam and science. Research methods. This research was carried out the Biology Education Laboratory, Faculty of Tarbiyah and Teacher Training UIN Alauddin Makassar. This type of research is research and development. This research uses a research and development model from Bloom. The stage is development are as follows: preliminary investigation, design, the realization and construction, test, evaluation and revision, and the last, implementation. Research instruments used in research include the first validation sheet used to determine the validity of guides and practical assessment of plant physiology anatomy. The validation sheet consists of the first practicum assessment validation sheet, assistant response questionnaire validation sheet, and practical response questionnaire validation sheet, and the last device implementation validation sheet. And the second
from research instruments. Observation sheet of the device implementation used to determine the assessment of the anatomy of plant physiology practicum. And next, data analysis techniques, validity analysis, data on validation results by expert are analyzed taking into account the assessment, input, comments, and suggestion of validators. The result of the analysis are used reference to revise products that are still under value. As for the formula for determining the coefficient of validation according to Gregory, validators 1 in relevant score and relevant score. Irrelevant score until 1 until 2, relevant score 3 until 4, same with validators 2. And then practicality analysis of practicality data in the form of data on the result of the implementation of the assessment. The phase were carried out on the assessment of 3 observed who observed the implementation of the device. From the result the assessment of 3 observed, the average value of T is determined. The value of T is confirmed by the interval determining the category of implementation of the assessment device, namely T same one not implemented, smart for it is implemented, most implemented whole. The criterion used to decide that the guide and assessment have adequate deliverability is a minimum integrate is most implemented category. And then effectiveness analysis carried out by paying attention to response of practical assessment of students about guides on choice and the assessment that have assessment and practical response that data were obtained through questionnaires using a Likert scale. The criteria set out to determine that a practical and assistant have a positive response. The assessment device in more than 50% of them respond positively, at least 70% of the numbers of aspects asked. Okay, result of research and discussion. Practicum assessment validation based on the calculation can be conclude that the validity value of the content V 1 or V 100%. This means that the assessment result of the two validators have strong relevancy. With a content validity coefficient of more than 75%, that it can be stated that the resulting content validity coefficient is valid. The validator conclude that a plant anatomy and physiology practicum assessment can be applied without revision, while validators 2 gave the conclusion that the plant anatomy and physiology practicum assessment can be applied with a slight revision. Practicality, the practicality of assessing assessment the practicum of plant anatomy and physiology is seen from the implementation of the device that have been developed. Implementation, the data were obtained from the observation of 3 observers through the observation sheet of the device implementation of each practicum unit. It is known that practicum assessment is in category 3, which is mostly carried out, so it can be concluded
that the products that have developed are practical to apply. And the last effectiveness, the effectiveness of the guide, of the assessment of the plant anatomy physiology practicum is seen from the response of supervisor and practitioners. Based on result of practical response questionnaire analysis it is known that 92% of the practitioners gave a positive response to all the items and 80% of response gave a negative response. So, where it known that all items are given a positive response 100. Yes, 100%. Based on effectiveness criteria, it's known that product developed in the effective category of the assessment is more than 50% of the response. Then respond positively at least 70% of the number of aspects asked, so that I can be conclude that the product development meets the effective criteria. And the last conclusion, the assessment of practicum was developed based on the modification of the Plum development model, which consists 5 phases, namely one preliminary investigation, to design the realization or construction, a fourth phase evaluation and revision, and the last implementation. And the second conclusion is the assessment of the anatomy and physiology practicum of plants as a whole has met criteria, valid, practical, and effective. Okay, thank you very much for opportunity given to me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, that was the presentation from Mrs. Wiwin Pramita Arif about assessment practicum of plant anatomy and physiology. And we have another presenter, Pak Ahmad Farham Majid, on the title Meta-analysis, the effect of implementation of flipped classroom model on students' higher order thinking skills. Pak Farham, are you ready for presenting? Yes, I'm ready. How about my voice sound? Okay. Okay, it's good. Yeah. Okay, time is yours, Pak Farham. Sorry about the delay. My laptop still processing. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for the opportunity given to me to explain our paper, the second international conference on social Islamic studies. The title of our article paper is Meta-analysis, the effect of the private classroom model on student high-level thinking ability.
Okay, the author is the author are Nur Rahman, Ika Prasad Jabrar, Rian Nur, self. Alright, the introduction about this paper is importance of high order thinking skill for students, especially in junior high school and senior high school. They this skill, this ability is very important for them to be able to analysis for the problem, especially in mathematics problem. But it is difficult for students to analyze or to solve the problem, especially in mathematics problem. So uh, we need to make some creative or innovative methods uh, to uh, increase the higher order skill to the student higher order skill. And we use the flipped classroom model to increase hot, the hot skill or the higher order thinking ability for the student. So this article, this paper will prove or will try to determine the effect or the influence of the flipped classroom model to increase or uh, to see or to determine how big the effect of this model to the student higher order skill. Uh, yes, about the research question, the research purpose, the research benefit is all about, uh, like I said before, we need to find out how big the effect of the flipped classroom model on student higher order skill and to determine the effect of the model to the student higher order skill. About the research question, like maybe same of the same uh, the research purpose is the how big the effect of the flipped classroom model on students higher order thinking skill and is there any effect of the flipped classroom model to the student higher order skill. Some like the research benefit, we want to provide an overview of the average effect of the flipped classroom model on student higher level. Next, about the theory, uh, the preferred classroom model and heterodox theory, of course, and the third one, the uh, next, the research, the previous research or the relevant research to support our paper or research is from Miranda 2019 about meta-analysis study, the effect of the flipped classroom learning model on student learning independence in the view of student cognitive style. Another one is from Anugraheni 2018 about meta-analysis of problem-based learning model in improving critical thinking skill in elementary school, and from Training 2018 about meta-analysis influence of project-based learning model on high school student critical thinking. Another two is from Christine 2014 and from Damiral 2016. Uh, same about meta-analysis, the effect of the role-playing learning model on social studies, learning outcomes, and effect of problem-based learning on attitude. Both of it. Yes, about hypothesis, hypothesis, uh, we we might know about the flipped classroom learning model. So, influence the student high level skill.
meta-analysis research. Talk about meta-analysis. I think meta-analysis is a quantitative research method by analyze the quantitative data from previous research results to accept or reject the hypothesis proposed. Population and sample. The population is like I said before, the meta-analysis will collect the data, secondary data from previous research. The population of our research is all scientific publication articles, the form of journal, which mind the influence about the flipped classroom model of student hiker or still in uh, publication with each publication in 2014 until 2022, and the sample is scientific publication article about or who describe about the flipped classroom model that meet all the category research type that we already decide. Next, is the research procedure uh, in meta-analysis. First of all, we formulate the meta-analysis research question. Then we collecting all the study or research results uh, about uh, meta-analysis. That in this research, uh, we collect all studies or research or research about uh, meta-analysis about the flipped classroom, and then after that we calculated the effect size of the sample, and then we can file report based on the analysis. Data collection, so we use documentation technique through we researching the website, Google Scholar, Google Wikipedia, Get, Parsec, Sponsor, Microsoft Academy, Story. We collect all the data from all the source, or all the articles or publications that meet our population category and sample category. Uh, all source, uh, all member, all the authors together to serve all the data from this source. So a lot of publication, a lot of article we found about uh, about our uh, article or our paper about flipped classroom method. This is about flipped classroom method. After that, we analyze the type. Okay, the instrument, the general instrument in this research, especially in meta-analysis research, is data, coding data or coding sheet. Then we use it for this research and coding data or coding sheet for calculating the exercise. Yes, the data analysis using uh, meta-analysis is effect size. Uh, Of information about the effect size. Effect size is a quantitative measure of the magnitude of several phenomena that uses the aim of measuring the expression for it.
About the results and discussion, first, effect size of all data. So in this slide, you all can see that we have seven articles or seven studies that meet our uh, sample category. Yeah, 31 publication in 2017 till the study the article seven article in 2021. The study or the article and article one is so is education, yeah, education level senior high school. So senior high school, the second senior high school also, and the third article in junior high school until the seventh article. And we calculating the effect size of all study. Uh, so we found that the effect size of all this data in high or very high. Mostly in very high category, so the effect size is very big. Uh, and we support the data calculation with using heterogeneity cells with software cells. Yeah. Another result is we calculating the effect size based on education level. So the article or publication that uh, all held in junior high school, uh, number three from the seven, yeah, and senior high school for study. And the effect size also in very high. Also use heterogeneity test in for its education level to for the effect size result analysis. After that, we calculate effect size based on publication year. There is three articles we found uh, edit in 2017 until 2019, and for article that edit 2020 and 2021. And all the category based on our calculation in very high category. Also, we using heterogeneity test to support the data. So it shows that uh, it's very clear that the effect is very high. So based on the result above, uh, we found that flipped classroom model uh, have a big impact or have a big effect for student high thinking skills. So based on this research result, we recommended to the teacher on the educator to using or using this model to increase or to improve their student like also to skill ability. Uh, so we hope that students will be uh, can will be easier to solve or uh, to solve the mathematics problem, especially question or question or uh, well, yeah, question or some exercise, yeah, in mathematics problem, solving problem,
especially when the question or the exercise is using a high order table from students. I think that's enough for my presentation today. Thank you for the opportunity that you gave me. Akhirul kalam, bila sabil hafazatul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you very much, Pak Farham. That was an interesting presentation about the implementation of flipped classroom model and its effect on the students' high thinking ability. Thank you. Thank you, Pak Farham. Okay. Looking at the time, I think that was our last presenter for this room. Thank you very much for all the presenters. Bisa buka kameranya semua untuk dokumentasi. Okay, the audience, please turn on your video. Oke, Hadianti. Ardianti, Ahmad Farhan. Oke, 1, 2, 3. Oke, thank you very much. Okay, thank you very much, everyone, for joining us today in Toraja Room. And You're thanks welcome. to all the presenters who have presented their papers, such an interesting presentations and interesting topics. I think that is all from me as the moderator. See you again in the next conference. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dek Satriani, Ibu Eka, Ibu Dian, yang lain juga. How about your scholarship, Bu Mutia? Dek, kenapa? How about your scholarship?